पाइड मैना या एशियन पाइड स्टारलिंग बरे-सगीर पाको हिंद और जनूब मशरकी एशिया में पाए जाने वाले सितारों की एक किस्म है। ये आमतौर पर छोटे गिरोहों में बुनियादी तौर पर मैदानी और निचली दामन में पाए जाते हैं। वो अक्सर शहरों और देहातों में नजर आते हैं, हालांकि वो आम मैना की तरह जुर्रतमंदाना नहीं हैं। वो माया नोटों से बनी कॉलों की एक रेंज तैयार करते हैं। आबादियों में प्लम्ज के कई मामूली तगय्युरात मौजूद हैं और तकरीबन 5 ज़ेली इनवा के नाम रखे गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है पाइड मैना, जिसे एशियन पाइड स्टारलिंग भी कहा जाता है। तो अगर आप इस परिंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाइड मैना को स्याह और सफ़ेद में नुमाया तौर पर निशानजद किया गया है और इसमें सुर्खमाइल बिल की बुनियाद के साथ पीले रंग का बिल है। आंख के इर्द गिर्द की नंगी जिल्द सुर्खमाइल होती है। ऊपरी जिस्म, गला और छाती काली है, जबकि गाल, लोर्स, परों के पर्दे और रंप मुतज़ाद तौर पर सफ़ेद है। जिनसे प्लम्ज में एक जैसी होती हैं, लेकिन नौजवान परिंदे स्याह की जगह गहरे भूरे होते हैं। ज़ेली नस्लें प्लम्ज में पंखों के फैलने की हद और पैमाइश में कदरे मुख्तलिफ होती हैं। परवाज़ सुस्त है और गोल परों पर तितली की तरह है। नर और मादा एक जैसे नजर आते हैं। नौउम्र परिंदों की शनाख्त इस हकीकत से की जा सकती है कि बड़ों के स्याह निशानात की जगह गहरे भूरे रंग के होते हैं। पाइड मैना का साइंसी नाम ग्रैक्यूपिका कॉन्ट्रा है और इसका साइज 20 से 25 सेंटीमीटर है और इसका वजन 75 से 100 ग्राम होता है। ये प्रजाति बुनियादी तौर पर मैदानी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन सतह समंदर से तकरीबन 700 मीटर तक दामन में पाई जाती है। वो बुनियादी तौर पर खुले पानी तक रसाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में इनकी बुनियादी तकसीम गंगा के मैदानी इलाकों से है, जो जनूब में दरियाए कृष्णा तक फैली हुई है। पाकिस्तान, राजकोट और बम्बई में हाल ही में आबादियों के क़याम के साथ इनकी हद में इजाफा हो रहा है। मुमकिना तौर पर पिंजरे में बंद परिंदों की तिजारत और हादसाती तौर पर फरार होने में मदद मिली है। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में इनके मगरिब की तरफ फैलने को आबपाशी और खेती बाड़ी के अंदाज में तब्दीलियों से मदद मिली है। इस नस्ल ने दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात में भी खुद को कायम किया है। मस्कन नशेबी खुली जगहें हैं जिनमें पानी के करीब बिखरे हुए दरख्त हैं, अक्सर इंसानी रिहाइश के करीब। ये प्रजाति अक्सर सिवरेज फार्मों में देखी जाती है। पाइड मैना आमतौर पर छोटे गिरोहों में पाए जाते हैं। बुनियादी तौर पर जमीन पर चारा करते हैं, लेकिन दरख्तों और इमारतों पर बैठते हैं। एक ग्रुप में परिंदे कसरत से एक वसी ज़ख़ीरे के साथ कॉल करते हैं, जिसमें सीटियां, ट्रिल्स, बिड्स, क्लिक्स और वार्बलिंग कॉल्स शामिल हैं। कैद किए गए नौजवान परिंदों को दूसरे परिंदों की धुनों की नकल करने की तरबियत दी गई है। दोनों जिनसे गाती हैं। वो खेतों, लॉन और खुली जमीन पर अनाज, फल, कीड़े मकोड़ों और आमतौर पर जमीन से उठाए गए मोक्स को खाते हैं। बहुत से दूसरे स्टारलिंग्स की तरह वो अक्सर छिपे हुए खाने को हटाने के लिए मिट्टी को छेदने और फिर बिल को खोलने के लिए एक छेड़छाड़ या फर्क करने वाली कार्रवाई का इस्तेमाल करते हैं। मजबूत प्रोटेक्टर के पट्टे इन्हें घास की चटाई को अलग करने की इजाज़त देते हैं और इनकी आंखें बटी हुई चोंच के दरमियान की जगह का दूरबीन नज़ारा हासिल करने के लिए रखी जाती हैं।
وہ اکثر چرنے والی زمین میں یا مویشیوں کے درمیان کھانا کھاتے ہیں۔ ہندوستان میں افزائش کا موسم مارچ سے ستمبر تک پھیلا ہوا ہے۔ افزائش کے آغاز کے ساتھ ریوڑ کے سائز میں کمی آتی ہے اور پرندے کے جوڑے بن جاتے ہیں۔ گھونسلہ بھوسے کا ایک ڈھیلا ماس ہے اور اسے ایک بڑے درخت، اکثر برگد، آم، کٹار، گلاب کی لکڑی یا بعض اوقات انسانوں کے بنائے ہوئے ڈھانچے پر رکھا جاتا ہے، جو اکثر انسانی رہائش کے قریب ہوتا ہے۔ ایک ہی علاقے میں کئی جوڑوں کی افزائش ہوتی ہے۔ عام کلچ تقریباً 4 سے 6 چمکدار نیلے رنگ کے انڈوں سے بنا ہوتا ہے۔ ہر انڈے کو ایک دن کے درمیان رکھا جاتا ہے اور تیسرا یا چوتھا انڈا دینے کے بعد ہی انکیوبیشن شروع ہوتی ہے۔ انڈوں سے بچے 14 سے 15 دن کے بعد نکلتے ہیں۔ بچوں کو 2 ہفتوں تک پالا جاتا ہے۔ مادہ رات کے وقت گھونسلے میں رہتی ہے۔ دونوں والدین چوزوں کو اس وقت تک کھلاتے ہیں جب تک کہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ ایک موسم میں 1 سے زیادہ بچے پالے جا سکتے ہیں۔ ہندوستانی پائیڈ مینا کو باضابطہ طور پر سویڈن ماہر فطرت کارل لینیس نے 1758 میں اپنے نظام قدرت کے 10ویں ایڈیشن میں سٹرنس کونٹرا کے نام سے بیان کیا تھا۔ لینیس نے اپنی وضاحت کی بنیاد کونٹرا فرام بنگال پر رکھی، جسے 1738 میں ایلیزر ایلبن اور بلیک اینڈ وائٹ انڈین سٹارلنگ نے بیان کیا تھا، اور اس کی مثال جارج ایڈورڈز نے 1751 میں بیان کی تھی۔ ایلبن کا خیال تھا کہ کونٹرا اس نوع کے لیے بنگالی لفظ ہے، لیکن یہ نام 19ویں صدی میں معلوم نہیں تھا۔ لینیس نے قسم کی مقامیت کو ہندوستان کے طور پر بیان کیا تھا، لیکن 1921 میں برطانوی ماہر آرتھنولوجسٹ سٹوارٹ بیکر نے کلکتہ تک محدود رکھا تھا۔ ماضی میں ہندوستانی پائیڈ مینا کو سٹرنس اور سٹرنوپاسٹر کی نسل میں شامل کیا گیا تھا، لیکن مولیکولر فائلوجینیٹک تجزیہ کے نتائج کے بنیاد پر اب اسے دوبارہ زندہ ہونے والی جنس گریکیوپیکا میں رکھا گیا ہے، جسے فرانسیسی ماہر فطرت رنے لیسن نے 1831 میں متعارف کرایا تھا۔ 2 ذیلی اقسام کو پہچانا جاتا ہے: جی سی کونٹرا مشرقی پاکستان، شمال وسطی بھارت، جنوبی نیپال اور بنگلہ دیش، جی سی سپرسیلیارس منی پور، شمال مشرقی ہندوستان، شمال وسطی جنوب مشرقی میانمار اور جنوب مغربی چین۔ یہ بنیادی طور پر گنگا کے میدانی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جو جنوب میں آندھرا پردیش اور مشرق میں بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ شمال مشرقی ہندوستان کی آبادی کو 1950 میں سڈنی ڈیلان رپلے نے سورڈیڈا کا نام دیا تھا۔ یہ شکل ہندوستانی شکل سے مختلف ہے، جس میں کندھوں اور نیب پر لکیریں کم ہوتی ہیں۔ منی پور کے جنوب میں میانمار تک اور مشرق سے یونان تک کی آبادیوں میں سفید رنگ آنکھ کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور اسے سب سے پہلے 1863 میں ایڈورڈ بلیتھ نے بیان کیا تھا۔ پائیڈ مینا کی زندگی کا دورانیہ 4 سے 10 سال ہوتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی پائیڈ مینا کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔